Ovo je projekat koji smo zajedno pravili. I onda sam napravio jednu grešku i sve je nestalo. Postavljali ste ideju u komentarima i ja sam te komentare ubacio u igricu. A u prošlom videu ljudi su ostavili mnogo specifične komentare i kao uvijek otišao sam na Unity Asset Store. Našao sam savršen asset, skinuo ga, ubacio Unity i bez gledanja sam kliknuo Overwrite. I Unity je fino pobrisao sve moje skripte i inpute koje sam prije toga napisao, tako da su sada potpuno beskorisne. Kao ja. I najgore od svega, nema backup. To se desilo nakon što sam izbacio ovaj video. I sad sve moram da rešim. Ali sad možda izgleda još bolje. Radio sam na projektu kao i svaki drugi dan. Prvi komentar koji sam pokušao da ubacim je ovaj za one topove, ali to sam ostavio za kasnije. I to je bila najveća greška koju sam mogu da napravim. Jer ako odemo u komentare ispod videa, ignorišemo neke od komentara. Vidjet ćemo ovaj komentar. Dodaj jetpack. Šta je ovdje loše? Ako bih samo dodao jetpack kao item koji može da se pokupi i letenje da bude kao u Minecraftu, ne bi bilo to. Igrica je trenutno samo u prvom licu i ne postoji ništa drugo osim toga, pa sam htio da je unapredim i da dodam treće lice. Jer šta loše može da se desi? Pošto sam dugo vremena potrošio na first person i nisam uopšte htio da potrošim 10 puta više na third person, svi znate šta sam sljedeće uradio. Ali nije to sve. Rekao sam da ideje mogu da se šalju i na moj Instagram. Može i na Discord, link u opisu. I neko mi je napisao da ubacim letelicu koju igrač može da kontroliš. Pa sam se setio savršenog aseta koji sam odavno video. Inače ne radim asset flipping, sve je modularno, znači sve kako treba. Importovao sam asset u Unity i poslije njega sam ubacio ovaj third person asset koji sam pre pokazao i sve kreće nizbrdo. Htio sam da se importuju što brže da mogu da nastavim s radom što pre i bez gledanja sam kliknuo 2 puta Overwrite. I toga nisam ni bio svjestan u tom momentu. I kad sam kliknuo play da isprobam demo scenu, hiljade grešaka sam dobio i skapirao sam šta sam uradio. Ubila me moja greška, a znate ko me još ubio? Ovaj batica. Ajde ubaci me u igricu, please. Dodaj još letelic, kad će novi video? A si vidio na moju ideju, što ne odgovaraš? Što misliš kakav će biti GTA 6? Evo sad si video, sad se molim te malo smiri barem. Nemanja, što ga ne blokiraš ako te smara toliko? Glupo mi je da blokiram neko ko me prati s ovakvom strašću. Elem, pokušavam sve da popravim i mislim da nema smisla da vam pokažem opet stvari iste kao što sam radio u prošlim epizodama, tako da ću samo da vam pokažem nove stvari što sam ubacivao. Dodaj wall running i bossa. Ako bi dodao wall running, to bi onda previše ličilo na Carlsona što Danny pravi, a i ovako mi svi govore da sam kao on iz ko zna kog razloga. Tako da ništa od toga, ali boss, kao što znate igrice za sad samo single player i vi ćete moći da istražujete planete i radite neke osnovne stvari kao u drugim FPS igricama. A pošto je sad neko predložio bossa, što se njih tiče imam dovoljno modela za svakog, ali moram da iskoristim i ovaj iz prošle epizode. 2025. godina. Kad će da izađe Fliver, kako će sve ovo da funkcioniše? Recimo da se na nekoj random planeti, inače za njih koristim proceduralno gener. Većina planeta će imati neku civilizaciju. I vi možete odmah bez opreme da dođete do bossa ili polako da se pripremate. Jer neću nikom ništa da forsiram. Moram da napravim nekoliko desetina građevina gdje se boss da se nalazi, ali moram da pazim da ne bude previše skrivene da se igrač ne zbuni. Jer mogu već da zamislim zbunjen narod. Gdje je ovaj boss možda? Kad smo već kod zbunjenosti, postoje neki komentari koje mislim da ne bi trebalo da shvatim ozbiljno. Neki ljudi stvarno hoće da pomognu i daju dobre ideje, a onda postoji batica koji da ideju koju mogu da ubacim samo onaj prvi brod. Ako se neko sjeća nečeg iz prve epizode, koja je sad inače vjerojatno bila pre 7 godina, već sam imao kafić u kojem se nalazi konobar i sad samo treba da smislim šta će da radi taj sok. I na videu su ostala još ova 3 komentara koja nisu mnogo specifična, ali dobro da su ih ostavili jer treba tako nešto da ima u ovakvoj nekoj igrici. To jest podrazumeva se. I sad sam završio sa komentarima sa YouTube videa, ali ja sam napravio i shorts. Realno napraviš igricu u kojoj putuješ kroz vreme, da se vratiš u period Osmanskog carstva, da im uništiš ekonomiju tako što bi Bajazita navukao na slot mašine. Genijalno. Ko tebe pitao, ajču, ima komentare koji ne mogu ni da ubacim, ali pored slot mašine ubaci gunove. Svaka reč je suvišna. Ubaci Vojaža i ubaci The Weekenda. Pošto mislim da su ovo stvarno kreativne ideje i baš može da se doprinese kvalitetu igrice, izdvojio sam vreme i obe ideje sam morao da dodam u igricu. I to je to što se ove ture komentara tiče. Ali, sad imam na umu da napravim main menu jer to nije ni prošla verzija imala. A ne onaj klasičan 2D. Kao što vidite, trenutno je u procesu pravljanja karakter customization jer sad imamo i third person. A ostale stvari pokazujemo u sljedećoj epizodi koja neće da izađe za 11 mjeseci kao ova. Pogađajte ko je ovo predložio. Tako da eto, uđite na Discord, zapratite na Instagramu, subscribe.